Okay, Assalamualaikum and hi. So in this video, you're going to learn about the last subtopic for chapter 8, 8.5, Phenol. For the learning outcomes, at the end of this video, you should be able to compare the acidity of phenol, alcohol and water and also explain about the chemical properties for phenol. Okay, ingat tak lagi phenol tu rupa dia macam mana? Mesti ada benzene and directly attached to OH. Okay, jadi phenol adalah salah satu hydroxy compound yang kita akan go through about the chemical properties and also compare the acidity. Jadi kita go through dulu acidity tu apa. So acidity is the ability of a compound to release a proton or donate hydrogen. So proton kat sini bermaksud hydrogen. Okay, contoh Ha plus H2O produce H2O plus A minus. Jadi Ha ini dia akan hilang hidrogen, makanya Ha adalah acid. Okay, A minus is the conjugate base. So acidity is determined by the stability of the conjugate base of an acid. Anything that stabilizes the conjugate base makes the acid more acidic. The higher the stability of the conjugate base, the higher the acidity of that compound. Okay, secara ringkasnya, kalau kita nak compare acidity of a compound, so kita nak kena tengok conjugate base yang terhasil. Makin stable the conjugate base, makin beracid sesuatu compound. Okay, so you have to understand about that concept first. Anything that stabilizes the conjugate base will make the acidic become the solution becomes more acidic. Okay, jadi kita nak compare acidity untuk tiga compound, phenol, alcohol and water. So alcohol, water and phenols are classified as weak acid. Okay, do you still remember in chapter 7, Sem 1, there are strong acid and weak acid. Okay, jadi phenol, alcohol and water kita akan kelaskan dia sebagai weak acid. Tapi kita masih boleh compare the acidity. Okay, so these three solution will act as proton donor in aqueous solution. Okay, kalau kita tengok nilai pKa, okay, etanol ataupun etanol ni adalah untuk alkohol lah, water dan phenol. Okay, makin ke bawah, makin kecil nilai pKa. Itu menunjukkan makin berasid. So if we want to compare, the alcohol is least acidic, followed by H2O, and phenol is the most acidic out of these three compound. Okay, kenapa? Jadi kita dah tahu tadi konsep dia adalah kalau makin berasid, maksudnya conjugate base dia makin stable. Jadi kita nak kenal dulu conjugate base of each compound. Okay, sini. So, this is ethanol ataupun kita boleh generalkan dia sebagai alkohol. Because we want to compare alcohol, water and phenol kan. Jadi alkohol ini dia akan hilang hydrogen and form alkoxide ion as the conjugate base. Okay. Jadi conjugate base untuk alkohol adalah alkoxide ion. Untuk H2O pula dia akan release hydrogen and produce hydroxide ion as the conjugate base. So this is water. Okay, H2O. This is phenol. Okay, phenol pula akan release hydrogen in aqueous solution and produce phenoxide ion as the conjugate base. Okay, jadi kalau kita tengok dekat sini, makin ke bawah, okay, makin ke bawah, makin berasid compound tersebut. Okay, jadinya untuk phenoxide ion paling stable. Okay, untuk alkoxide ion paling tidak stable. Okay, least stable. Ataupun paling kurang stable compared to other conjugate base. Jadi, kita nak tengoklah faktor apa yang menyebabkan phenol paling stable. Faktor apa yang menyebabkan, faktor apa yang menyebabkan phenoxide ion paling stable. Alkoxide ion paling tidak stable. So, kita nak tengok dulu untuk phenol. So, phenol is most acidic because the phenoxide ion is more stable if you want to compare with alkoxide ion and hydroxide ion. Phenoxide ion form is stabilized by the delocalization of negative charge delocalization. Okay,
of negative charge into the benzene ring. Okey, jadi kalau ada benzene ring, mesti akan berlaku delocalization kan dalam benzene ring. Yang ni pun sebenarnya dah go through masa chapter benzene. Okey, jadi ada pergerakan elektron yang berlaku dalam benzene ring itu. So sama juga dengan konsep macam ni. Phenoxide ion itu dia akan stabilize by the delocalization of negative charge into the benzene ring. So, phenol will dissociate to form phenoxide and hydrogen ion. Okay, jadi putus dekat sini. So, elektron akan diberikan kepada oksigen sebab itu dapat negative charge. Okay, so bila negative charge, dia boleh delocalize ke dalam benzene ring. So, ini akan memberikan stability to the phenoxide ion due to resonance effect. Okay, jadi ini macam benzin kan kita pernah go through dulu, dia ada resonance stability kan. Sama macam konsep macam ni. Macam mana boleh dapat resonance stability tu? Sebab pergerakan ke dalam benzene ring. Okay, jadi ini apa yang bergerak? The negative charge, delocalize. So macam mana bentuk delocalize negative charge tu? Kita tengok dekat sini. Okay, jadi untuk yang ini, the negative charge, okay, dia pergi sini. Lepas tu, elektron dekat double bond tu diberi kepada carbon ini menyebabkan dapat negatif dan double bond. So, this negative charge boleh gerak pula pergi this carbon and electron is given to this carbon. Dapat negative charge dekat bawah ni. Okay, dan double bond dekat sini. Seterusnya, this negative charge boleh delocalize to this carbon and the double bond pergi kepada carbon ini menjadi double bond dekat sini dengan negative charge dekat sini. Okay. So, ini memberikan resonance stability to the phenoxide ion. Therefore, most stable and phenol is more acidic. Most acidic. Okay, ini awak boleh bayangkan analoginya macam phenoxide ion ni dia terlebih elektron. Okay, so that's why dia tak stabil lah kalau ikutkan. Macam awak terlebih dengan masalah, banyak sangat problem. Okay, tapi awak boleh share dengan orang lain. Macam ni dia boleh delocalize, boleh pergi masuk dalam benzene ring, boleh pindah-pindah tempat. So, awak macam boleh pindahkan masalah awak kepada orang lain. Jadi, itu membuatkan awak kurang stress, kurang beban. So, you are more happy. Macam tu. Jadi, samalah macam phenoxide ion. Dia boleh gerak-gerak negative charge tu pergi masuk dalam benzene ring menyebabkan dia jadi lagi stable. Okay. So, bila phenoxide ion, the conjugate base, so this is the conjugate base, makin stable. That's why phenol is more acidic. Okay. So, settle with phenol. Kita tengok untuk alkohol pula. Kenapa alkohol paling tidak berasid? Okay. Paling kurang acidity compare to phenol and water. So, alcohol is less acidic compared to water and phenol. Alkoxide ion is less stable compared to hydroxide ion and of course lah phenoxide ion. The presence of alkyl group. Okay, datang balik alkyl group. Jadi kita dah tahu alkyl group ni adalah EDG, electron donating group. Jadi EDG ini dia akan increase the density of negative charge on the oxygen atom. Sebab bila dia punya nature-nya untuk alkyl group ni memang dia akan donate elektron. Okey, itu menyebabkan negative charge ini bermaksud terlebih elektron. Dah terlebih elektron. Ada benda lagi yang bagi elektron dekat dia menyebabkan dia makin tidak stable. So, this makes the alkoxide ion less stable compared to hydroxide ion and also phenoxide ion. Okay, so contoh dekat sini, kalau saya buat CH3, CH2, bond O minus. Okay, jadi ini adalah alkyl group. Kan? So, alkyl group ni dia adalah EDG. Okay, sama guna analogi macam tadi. Awak dah lah terlebih masalah. Okay, dah banyak dah problem. Lepas tu, ada orang lagi yang bagi awak problem. Jadi, awak makin tertekan, awak makin tak happy, awak makin sedih. Samalah analoginya macam ni. Dah lah terlebih elektron dekat oksigen. Lepas tu, ada alkyl group yang keep donate elektron to the oksigen. So, ini menyebabkan makin tidak stable.
Okay, that's why alkoxide ion is least stable, compared to other conjugate base. Okay, jadi kalau kita pergi balik dekat sini, okay, this alkoxide ion is destabilized due to presence of alkyl group. Untuk phenoxide ion, yang ini stabilized by the resonance effect. Jadi, macam yang saya cakap tadi, makin stabil conjugate base, makin berasid. So, kenapa phenol paling berasid? Sebab phenoxide ion dia paling stable sebab ada resonance effect. Jadi, untuk phenol ni ada something yang menyebabkan, yang stabilize dia punya conjugate base. Okay, water. Water dia tak ada apa-apa effect. Yang menyebabkan dia stable tak ada. Yang menyebabkan dia tidak stable pun tak ada. Jadi hydroxide ion ni, okay, tak ada faktor yang increase stability, decrease stability. Tak ada. So, sebab tu dia duduk kat tengah-tengah. Kalau untuk alkoxide ion, okay, daripada alkohol, ada something yang menyebabkan dia kurang stable. Okay, that's why dia paling tidak berasid. Okay, so secara summary-nya, alkoxide ion kurang stable kerana ada EDG. Phenoxide ion paling stable sebab ada resonance effect. So, itu mempengaruhi acidity of that compound. Okay, so hopefully boleh faham about the acidity of phenol, water and alcohol. Jadi, kita terus kepada learning outcome yang terakhir untuk phenol, the chemical properties or reactions of phenol. Okay, there are 4 reaction for phenol. Jadi, phenol ni tak banyak reaction, dia ada 4 ini sahaja. Yang pertama adalah reaction with sodium. The second one is reaction with sodium hydroxide. Yang sodium ni maksudnya dia react dengan Na. Sodium hydroxide dengan NaOH. Lepas tu FeCl3 and bromine water. So bromine water Br2 in H2O. Okay. So these 3 and 4, okay, the third and fourth reaction is also known as identification test for phenol. Okay, maksudnya kalau kita nak test solution itu adalah phenol, betul ke phenol? Jadi kita boleh react dengan FeCl3 ataupun dengan bromine water. So bila kita panggil dia sebagai test, maksudnya mesti melibatkan observation lah. Ada something yang awak akan nampak bila react dengan dua benda ni. Okay. So first kita pergi dulu reactions with sodium metal. If you still remember, alkohol pun kita dah go through untuk Na. Alkohol pun boleh react dengan Na juga. Sama lah macam phenol. Phenol pun can react with Na to produce phenoxide salt and H2 gas. So do you still remember the cleavage dekat mana? Berlaku dekat OH between apa? Carbon dengan O ke between O dengan H? Kalau dia react dengan Na adalah Na+. Jadi yang ni mesti something yang bercharge negatif. So dia akan putus sinilah supaya dapat negatif dekat oksigen. Okay. Jadi produknya adalah, okay, benzene ring kita salin balik. So O minus Na plus. So this is phenoxide salt. Okay, ataupun kita boleh panggil dia sebagai sodium phenoxide. Okay. And tambah hidrogen yang keluar ni tadi akan exist sebagai hydrogen gas. So you must balance this equation. Untuk H2 kita akan bagi 1/2. Okay, so this is the reaction for phenol with sodium metal. Okay. Yang kedua adalah reaction with sodium hydroxide. Okay, sodium hydroxide adalah strong base. So, phenol can easily react with sodium hydroxide yang bersifat basic, okay, alkaline because it is much more acidic compared to aliphatic alcohol. Okay, aliphatic alcohol ni apa? So, itu adalah alkohol biasa yang tak ada benzene ring. Okay, so aliphatic alcohol adalah alkohol selain phenol. Jadi, phenol react with sodium hydroxide to produce sodium phenoxide and water. So, sodium phenoxide lagi. Okay, jadi putus sini, yang ni akan putus sinilah. Awak akan dapat benzene ring. Okay, ni tak kisah nak guna bulat ke double bond ke, dia sama je. Okay, O minus Na plus. So, awak dapat produk yang sama macam dengan Na tadi. Apa yang beza? Bezanya adalah the side product. So, hydrogen dengan OH akan menghasilkan water, H2O.
So this is actually macam equation untuk acid and base. So produce salt and water. Okay. So settle with this, we move to the reaction of sodium hydroxide with alcohol. Jadi ini just nak go through dekat awak untuk NaOH, aliphatic alcohol. Ini adalah alkohol selain phenol. Dia tidak boleh react dengan sodium hydroxide. Okay, kenapa? Because sodium hydroxide is very basic. Dia sangat beralkali. So kalau dia alkaline solution, dia mesti boleh react dengan acid sahaja. Jadi kita dah go through tadi, alkohol dia sangat-sangatlah tidak berasid, kurang acidity kalau kita compare dengan phenol. Jadi dia tidak boleh react dengan something yang bersifat alkali. Okay. Jadi kalau awak letak alkohol, okay, yang aliphatic ini, maksudnya alkohol selain phenol lah, ke dalam NaOH, dia takkan soluble with each other. Okay. Lain kalau awak letak phenol ke dalam NaOH. So phenol dia react dengan NaOH menghasilkan salt. So this salt is soluble in water. Tetapi kalau awak letak aliphatic alcohol ataupun alkohol dalam NaOH, dia takkan soluble with each other. So ini dia takkan react. So bila dia tak react, kita akan tulis no observable change. Okay. Jadi takkan ada apa-apa yang berlaku bila kita reactkan sodium dengan NaOH. Okay, so no reaction lah actually. Okay, jadi settle for this one. Okay, we move to the third reaction with FeCl3 solution, identification test. Okay. Jadi untuk ini dengan FeCl3, since dia adalah test, kita akan ikut format chemical test yang lain. So kena beritahu reagent, condition dan juga ada observation. So reagent untuk this identification test adalah FeCl3 solution. Okay, condition is at room temperature and observation dia adalah formation of purple complex. Okay, jadi kalau that compound is a phenol, okay, ni phenol, awak react dia dengan FeCl3. So FeCl3 ni originalnya berwarna yellow. Okay, jadi bila kita reactkan these two together, you akan dapat satu compound and that product or compound akan bagi dekat awak warna purple. Okay, jadi apakah produk untuk reaction ini? Okay, kita salin balik phenol. Ada OH. Okay, so dia akan membentuk satu kompleks di tengah ni. Memang kita akan keluarkan bond. Lepas tulis je FeCl3. Dia memang macam ni. Okay, so this is a complex. Maksudnya untuk level awak tak perlu tahu dengan details lah dia punya bond tu macam mana. Because it's quite a complex compound untuk kita lukis. Jadi simply letak je garis macam tu. Bond daripada circle. Lepas tu kita tulis FeCl3. Okay, jadi ini adalah purple complex. So this is the observation for FeCl3 solution react with phenol. Okay, jadi settle untuk reaction yang ketiga. Kita pergi kepada reaction yang terakhir untuk phenol with bromine water. So this is also identification test. So kalau awak ada phenol, okay, untuk kita confirmkan itu adalah phenol. Jadi ada dua test yang kita boleh buat. Yang pertama FeCl3 tadi, yang seterusnya yang ini adalah bromine water. Okay, so reagent is Br2 in H2O, bromine in water. So water as the solvent. And what is the observation? White precipitate form. Okay. Jadi kalau kita ada phenol react with Br2, on top of the arrow is the H2O because this is solvent. So produknya adalah salin balik kita punya phenol. Lepas tu Br ini dia akan pergi dekat carbon nombor 2, carbon nombor 4 dan carbon nombor 6. Okay. So at carbon number 2, Br, at carbon number 4, hydrogen is replaced by Br. At carbon number 6, the hydrogen is replaced by the Br. Okay. So ini ada side product tambah HBr. Okay.
So, untuk kita bagi nama untuk compound ini, this is 2,4,6-tribromo sebab ada 3 bromin, okay, tribromophenol. So, ini, okay, produk ini akan memberi kepada awak white precipitate. Okay, jadi bila awak reactkan phenol dengan bromine water, awak akan dapat white precipitate. Kalau letak alkohol biasa, tak akan dapat white precipitate ni. Jadi, kita boleh confirmkan that compound is phenol. Okay. Jadi, ada satu lagi yang ni actually tak ada dalam learning outcome, but saya tunjuk juga. Ini adalah extra reaction untuk phenol. Okay, phenol boleh juga menghasilkan ester. Okay, remember previously kita belajar alkohol dia akan react dengan carboxylic acid untuk dapat ester. Jadi, phenol ni boleh juga react dengan something untuk dapat ester. Tapi, phenol hanya boleh react dengan acyl chloride. Okey, jadi phenol tidak boleh react dengan carboxylic acid untuk menghasilkan ester. Phenol mesti react dengan acyl chloride untuk menghasilkan ester. Okey, so to produce ester from phenol, we must react it with acyl chloride. So, acyl chloride adalah C double bond O bonded to chlorine. Okey. Contohnya dekat sini sama juga cleavage-nya dekat hydrogen. Okay, ini akan remove chlorine. So, awak akan dapat ester. Okay, lukis balik ring with the circle. So, O hydrogen dah keluar. Dia akan bonded with this carbon. And CH3. Okay, tambah HCl. So, this is ester. Okay. Jadi, dah dapat ester daripada phenol. Okay. So, ini satu lagi perbezaan lah. Kalau phenol dengan carboxylic acid, awak takkan dapat reaction tau. Dia tak ada reaction tersebut. Hanya alkohol sahaja yang boleh react dengan carboxylic acid untuk dapat ester. Okay? Jadi, kita dah habis untuk subtopic 8.5. Apa yang tinggal adalah test yourself 1. So, yang ni saya nak awak buat. Okay, nampak tak dekat sini? Kita ada satu side ni, ini adalah phenol. Okay, ini adalah alkohol. Okay, jadi awak tengoklah kalau dia boleh react, adalah produk dia. Cuba awak try untuk buat about this test yourself 1. Kalau boleh react, mesti ada produk. Okay, jadi tengoklah reagent dia. Ada NaOH, Na, PBr3 dan juga carboxylic acid. Okay. Yang seterusnya, yang terakhir adalah summary of reaction between aliphatic alcohol, okay, alkohol selain phenol and phenol. Okay, kalau dia react dengan sodium, okay, kat sini pun saya nak tekankan sodium also can be replaced with potassium. Okay, because both are group 1 metal. Okay, jadi cuma awak replace je lah Na tu dengan K. Dia sama sahaja. So, Na or K, alkohol boleh, phenol pun boleh. Okay. Okay, kalau untuk NaOH, alkohol tak boleh sebab dia tidak berasid, tapi phenol boleh. Okay, untuk this yang akan menggantikan OH dengan halogen, alkohol je boleh, phenol tak boleh. Okay, dehydration akan dapat alkin, so only alcohol. Esterification using carboxylic acid, only for alcohol. Oxidation pun only for alcohol. Jadi boleh nampak kat sini, banyak jugalah reaction yang phenol tak boleh. Tapi, for the identification test with iron chloride, so iron chloride ni adalah FeCl3 and bromine water Br2H2O. So ini adalah eksklusif untuk phenol. Jadi alkohol tak boleh lah. Okay, jadi yang ni kita boleh buat sebagai test untuk bezakan antara alkohol dan phenol. Okay, so only phenol will give you positive results with reaction with FeCl3 and also Br2H2O. Okay. So hopefully from this video, you are able to understand about the reaction of phenol and also able to compare the acidity and explain about the acidity between phenol, water and alcohol. So that's all for this chapter 8. Okay, dah habis chapter 8. That's all for this video. Thank you for listening.